Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 9 Desember 2024, sebuah momen bersejarah tercipta dalam perhelatan The Third International Youth Forum Asian Chinese Youth Association yang digelar di Westin Hotel Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari The 11 Asian Plus China Chinese Clans Friendship Conference. Dalam rangkaian acara tersebut, resmi lahir sebuah organisasi pemuda internasional yang diberi nama Asian Chinese Youth Association. Pembentukan ACYA ini menandai tonggak penting dalam upaya mempererat hubungan antar pemuda Tionghoa di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok. Deklarasi berdirinya ACYA dipimpin oleh Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara simbolis menyerahkan bendera Pataka kepada Helga Cham. Penyerahan bendera tersebut sekaligus menandai pengukuhan Helga Cham sebagai presiden pertama ACYA yang akan memimpin organisasi tersebut untuk periode mendatang. Proses pembentukan ACYA tidak terlepas dari hasil rapat delegasi yang dihadiri oleh para pemimpin organisasi pemuda Tionghoa dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Tiongkok. Dalam forum tersebut, para delegasi sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menjadi jembatan komunikasi dan kolaborasi bagi para pemuda Tionghoa di seluruh dunia, khususnya di kawasan Asia. Dalam sambutannya, Sultan Bahtiar Najamuddin mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya terhadap terbentuknya ACYA, sebuah organisasi yang diharapkan mampu membawa dampak positif bagi komunitas Tionghoa di Asia dan dunia. Sultan menekankan bahwa dalam budaya Tionghoa, kita diajarkan untuk saling bekerja sama dan berkontribusi bersama-sama untuk mencapai tujuan besar. Sultan mengungkapkan pandangannya tentang tantangan yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa, terutama dalam dunia bisnis. Ia mengutip salah satu pepatah Tionghoa yang mengajarkan untuk tidak takut menghadapi risiko dan tantangan dalam berbisnis. Pepatah ini menurut Sultan menggambarkan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dan kelompok, terutama dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kompetisi. Namun Najamuddin juga menekankan bahwa tantangan terbesar bagi komunitas Tionghoa bukan datang dari luar, seperti ancaman militer atau pertempuran antar negara, tetapi justru berasal dari masalah internal yang lebih mendasar, yaitu masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang masih mengakar dalam masyarakat. Sultan mengingatkan bahwa peran komunitas Tionghoa sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Against that backdrop, DPDR welcomes such effort as this conference, hoping you will come up with the declaration of resolve and a plan of action to drive innovation of regional and global impact that will empower Asian youth to be the real innovator, entrepreneur, and leaders that can create transformative solutions to overcome present and future challenges. Given that Asia and China are close partner and neighbor, I hope that you will emphasize closer partnership and inclusivity in doing business in the region, focusing on sustainability development, including green energy, green democracy that entail environment protection, promoting of economic equity, fairness, and social justice. But doing so while protecting local culture values, including local wisdom, in order to keep this region peaceful well into the future. Excellency, distinguished guests, and all our friends, all colleagues, ladies and gentlemen, if I remember it correctly, the famous Chinese philosopher Lao Tzu once said, correct me if I'm wrong, right? Zise Buyan, Yanzi Buzi. Is it right? It means those who know do not speak, and those who speak do not know. So, I'm now trying to careful in deliver this speech to make sure that I know what I'm saying and you understand what I mean. But there is an ancient Chinese adage that only when everyone contribute wood will the fire burn brightly, and the most delicious soup are made by combining different ingredients. With that, I want to quote a Chinese proverb that just as
The ocean is so vast because it admits all rivers. In the same way, Asian Youth of Chinese ancestry will also play an impactful role in this region and beyond. If they unite all their talent and all their capacities. That is why you have all gathered here for noble purpose. In Chinese way also, Li Zudang Xia Zhouyan Wei Lai, meaning stand firmly in the present, but focus on the future. Because Asian youth and Chinese origin are friends that must work together through their lives. In Chinese way also, Peng Yu Yi Sheng Yi Ki Shou. I am not so perfect, right? You are not only friends. You are not only friends to one another in your respective Chinese communities, but you are friend to everybody in yours respective countries. Sementara itu, Helga Cha mengatakan dirinya terpilih sebagai Presiden SCYA merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memajukan peran pemuda Tionghoa dalam dunia internasional. Dalam pidatonya, Helga mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memegang jabatan atau gelar, tetapi tentang tindakan nyata yang dapat menginspirasi orang lain dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Sebagai pemimpin SCYA, Helga menegaskan bahwa misi organisasi ini adalah untuk memberdayakan pemuda Tionghoa di Asia dan dunia, dengan fokus utama pada pendidikan dan pemberdayaan. Sebagai penutup, Helga mengutip kata-kata inspiratif dari mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, yang mengingatkan bahwa masa depan dimulai dengan tindakan yang kita ambil hari ini. It's an honor to stand before you today to celebrate the power and the potential of youth in shaping the world of tomorrow. Leadership is not just holding position or titles. It is about taking action, inspiring others, and it's about making a difference in our society. As young change makers, we have the unique ability to bring fresh ideas, initiatives, and passion to the table. It is our responsibility to rise to the challenge of our time and lead our youngsters with integrity, resilience, and empathy. So the mission of our Asian Youth Association, it's about education and empowerment, must be the forefront of our mission. Knowledge is the foundation of progress and problem solving, collaboration, and adaptability that enables us to thrive in this unchanging world. And as we embrace the opportunities of the digital age, let us also remember to uplift those who may not have access to the same resources, ensuring no one is left behind. So to close, let us remember the words from Nelson Mandela: the youth of today are the leaders of tomorrow. And that tomorrow begins with actions we take today. So let us rise together, uniting our talents, our voices, our dreams, to create a future we can be all proud of. So thank you, and may this youth conference will bring a global impact to the world and will take action and make a difference in this world, in all Asian countries. Tim Elgen Media melaporkan.